ओम शांति। परमात्मा से आम 84 जन्मर कहानी बतौଛନ୍ତି। तेणु भाई भौणी मैंने सत्य जोगी गाड़ी संगम रे अच्छी ज्ञानर टिकट कर यही टिकेट को पासे रखिथिले पापर होइबा पार। शेष अभिनय समाप्त पूर्वर आत्मा निश्चय कर भगवान छड़ा यही दुनिया रे केही नुहे आपणार। तेणु आमर अति आपणार भगवान जे कि आमर सर्वसंबंधी। आमे भक्ति रे कहूचे तुमेव माताश्च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्व मम देव देव। खाली कहूचे किंतु अनुभव करने परमात्मा ये संगम जुगरे प्रजापिता ब्रह्मांकर शरीर माध्यम मुख द्वारा आमको ज्ञान शुणाउचंती। ए ज्ञान को शुणी आम जीवन को परिवर्तन करवा एवं विश्व परिवर्तन रे सहायक हेबा परमात्मा ही आसी आमको आत्मा और शरीर भेद को बुझाउचंती। तेणु आत्मा शरीर को कहूची रे शरीर तुम मंदिर मु तो मूरति तुमर रथ मु तोहर रथी तू प्रकृति मो आत्मा ज्योति तुम मंदिर मु तो मूरति। तेणु ए शरीर यदि मंदिर हुए आत्मा होची मूर्ति, शरीर यदि रथ हुए आत्मा होची रथी। ए शरीर पंच प्रकृति बा पंच तत्व रे तैयारी, आत्मा होची गोटे ज्योति। तेणु आत्मा शरीर को कहूची रे शरीर तू अटू सरप मुहि तोर मणि तू जड़ जीव मु तो संजीवनी तुमर दास मु तोर पति तुम मंदिर मु तो मूरति। पुणी आत्मा शरीर कहूची रे शरीर तुमहर गाड़ी मु तो चालक तुम कर्मेन्द्रिय मु तो मालिक तू विनाशी मु तो अविनाशी तुम मंदिर मु तो मूरति। तुमर देह मु अटे अमर तू मिशी जीवु ए पंच तत्वर तुही नहु मोर सबु दिन साथी तुम मंदिर मु तो मूरति। तेणु आत्मा शरीर कहूची रे शरीर तुमर सबुदिन साथी नुहे। आमे समस्ते जानिचे ये आत्मा सबुदिन शरीर रही कार वर्षे कार 2 वर्ष कार 50 वर्ष कार 100 वर्ष आत्मा शरीर छाड़ी आ गोटे शरीर धारण करिवो ए ज्ञान हम भितर अच्छी। तेणु कहुए जड़े राजांकर 4 राणी थिले। तेणु से 4 राणी रु प्रथम राणी पाखे राजा 24 घंटा रुहंती, द्वितीय राणी पाखे राजा 16 घंटा रुहंती, तृतीय राणी पाखे राजा 8 घंटा रुहंती और चतुर्थ राणी जी पाखे अध घंटा बा घंटाटे समय बिताती। तेणु थरे राजांकर बहुत बड़ विपदर समय आसिला। से विपद समय रे राजा से 24 घंटा राणी की पचारे हे राणी मोर बहुत बड़ विपदर समय आसूची मु ए शरीर छाड़ी दिबाक पड़ुची तेणु मते किछि साहाय्य करिवो। से राणी 24 घंटा राणी जी से कहले महाराज मु तुमको कौन सी साहाय्य करि परिबिनी किछि भी सहयोग दे परिबिनी। तापरे राजा जाई से 16 घंटा राणी जी तांको पायर पहुँची कहले मोर बहुत बड़ विपद आसूची माने मते मृत्यु आवाहन करुची सबुठारु बड़ विपद मृत्यु तमे मते सहयोग करिवो। से 16 घंटा राणी कहले सहयोग कौन करी आपणकर जदि मृत्यु हो जाए मु आउ जनकर होइजिबी। तेणु तापरे 8 घंटा राणी पाख गले 8 घंटा राणी से कहले मु तुमको अधा बाट पर्यंत सहयोग देवी जहाँ कह जाए श्मशान पर्यंत आत्मीय स्वजन ए शरीरर बंधु जीवे श्मशान सेपटे शिव भगवान पासे पासे रही थिबे। 8 घंटा राणी बा से बंधु बांधव तापरे
ସେଇ 16 ଘଣ୍ଟିଆ ରାଣୀ ଯେ ସେ କିଏ ନା ଏଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ 8 ଘଣ୍ଟା ରୋଜଗାର କରୁଛେ 8 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଉ 8 ଘଣ୍ଟା ଓଭର ଟାଇମ୍ କରୁଛେ ଡବଲ ପଇସା ମିଳିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ସାଥିରେ ଯିବନି। ତେଣୁ ସେ 16 ଘଣ୍ଟିଆ ରାଣୀ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ କ'ଣ ଯିବି, ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ହେଇଯିବି। 8 ଘଣ୍ଟିଆ ରାଣୀ ଅଧା ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ, ଶ୍ମଶାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବା ଘଣ୍ଟିକିଆ ରାଣୀ ଯେଉଁଠି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, ଆମେ ଜୀବନରେ କେତେ ସମୟ କରୁଛେ। କିଏ ତ ଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା ବିଲକୁଲ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ, ଏଇ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସାଥିରେ ଯିବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ସମୟ ଦେଉନେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆମ ସାଥିରେ ଯିବନି ତା ପାଇଁ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଉଛେ। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବିଚାର କରିବା କଥା, ଆମେ କାହା ପ୍ରତି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା। କାରଣ ଆମେ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏ ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଆମେ ଶରୀରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛେ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଆତ୍ମାର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଆତ୍ମା ଶୁଣିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନିବ। ସେ ଦଦରା ଗାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରକୃତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କାହା ପ୍ରତି ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଦେବା, ଯେଉଁଟା ଆମ ସାଥିରେ ଯିବ ନା ଯେଉଁଟା ଆମ ସାଥିରେ ଯିବନି। ତେଣୁ ବିଚାର କରିବା ଆମେ। କାରଣ ଏ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହେଉଛି 100 ବର୍ଷ। ଏ 100 ବର୍ଷରୁ 88 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲାଣି। ଆଉ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହାକି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ 2036 ସତ୍ୟଯୁଗ ପ୍ରାରମ୍ଭ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। କାରଣ କୁହାଯାଉଛି ଆଏଗା ଜବରେ ହରିକା ବୁଲାବା ସବକୁଛ ଛୋଡ଼ ଭାଗନା ପଡ଼େଗା। ତେଣୁ ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଆମ ସାଥିରେ ଯାହା ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଆମ ସାଥିରେ ଯିବ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜ୍ଞାନରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ନାହିଁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର, ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର। ତେଣୁ ନାହିଁରେ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ, ଶେଷ ଘଣ୍ଟାର ଶବଦ ଶୁଭିଲାଣି। ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ଏ ଆତ୍ମା ତୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ, ସେଇ ଶିବ ପରମାତ୍ମାକୁ ମନେ ପକା ତୁଇ, ସେଇ ଶିବ ପରମାତ୍ମାକୁ ମନେ ପକା ତୁଇ, ସେଇ ଶିବ ପରମାତ୍ମାକୁ ମନେ ପକା ତୁଇ। ତେଣୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ସବୁଆଡ଼ୁ କହିସାରିଲେଣି ଯେ ସଂସାର ଲାଷ୍ଟ ସମୟ ଆସିଲାଣି। କାରଣ ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ଅଛି, ବରଫ ପାହାଡ଼ ସବୁ ତରଳି ଆସିବ, ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘିବ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବୁଡ଼ି ଯିବ, ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯିବ ଏ ସାରା ବନି, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଢିପମାନ ରହିଥିବ ପୁଣି, ଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷ ସେଠି କରିବେନି ବାସ, ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ବିହନ ହୋଇବେ ଅବଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ବେଳକୁ ବାବା ଦୈବୀ ସଂସ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କି ନିଃଶୁଳ୍କ ବିନା ପଇସାରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ଅନେକ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛେ, ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ତମେମାନେ ଯିଏ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଲ ସେଇମାନେ ହେଉଛ ପାଣ୍ଡବ, ଏବଂ ସାରା ଦୁନିଆ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କୌରବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇକରି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଭାବନରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଦବ, ଯିଏକି ବୁଦ୍ଧିବଳ ଦ୍ୱାରା ସାରା ଦୁନିଆର ମହାବିନାଶ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ, ଆମେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ବାବା ଜ୍ଞାନକୁ ଆସୁଛେ, ବାବାକୁ ଜାଣୁଛେ, ଆମର ପାଣ୍ଡବର ଯେଉଁ ସାନ ଭାଇ ସହଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିଏ ସହଯୋଗ କଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସହଦେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସହଦେବ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯିଏ ବାବା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଯିବା ପାଇଁ ଯିଏ ବି ସହଯୋଗ କଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏତେ କରୁଣାର ସାଗର ବାବା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଆଣିଦେବେ। ସେଇ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତାରେ ଆଣିଯିବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସହଦେବ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଗଲେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମେ ନକୁଳ ବନିଲେ, ନକୁଳ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭାବନା, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ ଭାବନା। ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ନକଲ କଲେ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମାର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଛି, କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛି, ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କହୁଛି, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରୁଛି।
तेणु मु आत्मा अदृश्य गुप्त भाव में प्रत्येक कर्म करुच्ची यही ज्ञान आसला आपको नकल कले तेणु आम नकुल बनले तापर धीरे धीरे ज्ञानर गहराई की गले तापर आम प्रमोशन है अर्जुन ज्ञान को जी अर्जन करती अलौकिक जन अशेष जन सी है अर्जुन तेणु अर्जुन स्टेज को आम आसिले जिते आम अर्जुन स्टेज को आसिले माया सहित युद्ध आरंभ है भाई भक्ति मार्ग में माया न थाए ज्ञान जिते आसिले माया सहित युद्ध है जो परिवार आमको सहयोग दौले से संस्था को जाओ ज्ञान शुण बहुत भल जिनस बहुत भल संस्कार शिखौंट शिष्टाचार शिखौंट से परिवार जन आमको विरोध कर लगिले जो परमात्मा श्रीमत आधार आम चलने लगिले जे आम धारणायुक्त जीवन यापन करने लगिले सात्विक भोजन खाइबा लगिले तेणुक से कहले आम पठेलु तू कि शुणु किंतु इमती आसिक घरे अशांति करूँ ओम शांति कहूँ घर अशांति रे तू जा खाइब आम जा खाइबू तू खाइबुनी ये कि धंदा तू आवा दरकार नहीं यही कथा जिते कहले से आमको प्रतिरोध कले जे ज्ञानर गहराई की जाणिकी लक्ष्य को पक्का रखिला से निश्चित भाव तार जुक्ति माध्यम आग को चलो तापर आसला भीम भीम स्टेज कौन अलौकिक परिवार जो अलौकिक परिवार परमात्मा ब्रह्मा कुमार कुमारी मैंने जी आमको ज्ञान देते से भीम स्टेज मैंने बेक मुंडा को धरी जमी मुड़ेदेव से एमती कौन कथा कहे सहीटा जोटा कि आम हृदय को बहुत छाप लगे आम चाहिए आ ज्ञान में चलवानी तेणुक सी जिते जहाँ भी आम बाबा को देखा दरकार भगवान को देखी चलवा ये तो बहुत माया आसो विघ्न आसो समस्या आसो बाबा परीक्षा कर नौकरी एत बड़ पोस्ट पोजिशन आम पाइबा 2500 वर्ष 21 जन्म पर्यंत किसी भी अप्राप्ति रही सुख शांति संपत्ति भरपूर रहा तेणु जदि ज्ञानटा को आम बुद्धि में रखा युक्ति सहित चलवा आम जीवन श्रेष्ठ बन महान बनी पार आम भीम स्टेज रू उत्तीर्ण हो पार युधिष्ठिर स्टेज को जीवा युधिष्ठिर माने जे कि युद्ध स्थिर कौन सी व्यर्थ संकल्प विकल्प आसो ना जिते बड़ परीक्षा परिस्थिति बाबा ज्ञान आधार से आराम उत्तीर्ण होकर चली से युधिष्ठिर होती 9,16,108 जे कि सत्ययुगर प्रथम आसवे तेणु आम जिते वर्ष ज्ञान में चलुचे किए 20 वर्ष किए 25 वर्ष किए वर्षे 2 वर्ष से कथा नुह किंतु अंतिम समय यदि आम ज्ञान में चलीचे आत्मिक स्थिति रही परमात्मा जोगयुक्त हो बाबा याद रे परमात्मा के याद रे आत्मा शरीर छाड़ुची तेबे जाई आम से सत्ययुग दुनियार प्रथम आसीपर 9,16,108 आसवा नचेत आम जदि 20-30 वर्ष जाकि लास्ट बेलू मायार चक्कर में पशिजा तेबे आम से प्रथम को आसीपर नहीं 9,16,108 आसीपर नहीं कारण सत्ययुग बाबा कहते प्रथम 9,16,108 सत्ययुगर लास्ट बेलू 2 कोटी और त्रेतार लास्ट बेलू 33 कोटी जेहेतु आम बाबा को जानिले जो परमात्मा आदि मुरली रे कही विशेष ज्ञान विशेषता जोटा परमात्मा को चिन्हबार ज्ञान बाबा आमर तृतीय नेत्र खोलिले त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनइले से आधार आम बाबा को जानीपारे तेणु अहो सौभाग्य कदम रे पद्मर रोजगार आम करें आम जीवन धन्य होगा बाहा मेरा बाबा बाहा मेरा भाग्य बाहा ड्रामा पाना था सो पा लिया हमने देखा मैंने जाना शिव भोला भगवान से भोला बाबा किपरि आमको ये संसार मुक्ति जीवन मुक्ति प्रदान करने सहज ज्ञान राजयोग शिक्षा दौरान जो राजयोग आधार आम जीवन परिवर्तन होची एवं अनेक जीवन को परिवर्तन करिवारे आमे सहयोगी बनी पार्चे आम से विश्व परिवर्तक हो पार्चे विश्व कल्याणकारी बनी पार्चे केते बाबा आदि कहले सोमान रहिले ही सम्मान पाइब तेणु से सोमान बाबा आमको दौरान तेणु आम मानकर असौभाग्य बाबा को जानिले निजु को जानिले सृष्टि चक्र को जानिले तेणु कह जाए केते सुंदर भाव जमती गोटे पक्षी जंगल रे निया लगी जाइथिला गोटे पक्षी से निया लगे पानी आनिकी चंचुरे पकाए से निया रे लोक बहुत देखिकी पशु पक्षी सब देखिकी हसुथिले कहले अरे तू कौन एमती गोटे चंचुरे आनी पानी को निया लिभिज सी कहला लिभिव कि नहीं मुझे जानी किंतु इतिहास जिते रचा हम मोर ना कौन ना मु निया लिभेवा कार्य सहयोग करी तेणु यही कथा शुणिकी से जंगल हाथीपल तांको प्रेरणा मिलला से कहले अरे छोटिया चिड़ियाटी छोटिया पक्षीटी सी जंगल निया लिभाई सहयोगी है से मैंने जाकि तार सुंडरे शह शह हाथी सुंडरे पानी आनी से
ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ସହଯୋଗୀ ବନିଲେ ମହାରଥୀ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ନା ହେଲା କାହାର? ସେଇ ଚଢ଼େଇର। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏମିତି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା, ପ୍ରେରଣା ଦେବା, ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଆଧାରରେ ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମାତ୍ମା ଆସିକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆଧାରରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା। ବାବା ଆଜି କହିଲେ ସମ୍ମାନରେ ରୁହ, ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ତୁମେ ଦେଲେ ହିଁ ତୁମେ ପାଇବ। ତେଣୁ ଯାହାକି ଘରେ ଘରେ କାହାଣୀ ଅଛି ଶାଶୁ ବୋହୂ ଭିତରେ। ଯେମିତି ଶାଶୁ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆସୁଛି, ବୋହୂ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ କହୁଛି ମୋ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ଆସିଲେ, ମୋ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କଲେ, କେତେ ଖୁସି ହେଉଛି। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରବଦନ, ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଶୀତଳତାରେ ହେଲେ ବୋହୂ ଆଡ଼େ ତା'ର ଭାବନା ରହୁଛି, ସୁଭାବନା ରହୁଛି, କଲ୍ୟାଣ ଭାବନା ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇକରି କହୁଛି, ପ୍ରଚାର କରୁଛି ମୋ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଲେ, ବହୁତ ଆଚାର ବିଚାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଟିଏ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କେତେ ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ସେଇ ବୋହୂକୁ ସିଏ କ'ଣ ନ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ କୁହାଯାଏ, ଟିକେ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ତା'ର ଅବଗୁଣ ଦେଖିବାରେ ଲାଗୁଛି, ତା'ର କମି କମଜୋରି ଦେଖିବାରେ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଜ୍ୱାଲାମୁଖୀ ହେଇଯାଉଛି, ଶତ୍ରୁତା ଭାବନା, ଶାଶୁ ବୋହୂକୁ ଦେଖିପାରୁନି, ବୋହୂ ଶାଶୁକୁ ଦେଖିପାରୁନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ବୋହୂ ଶେଷକୁ ଗୋଟେ ଯୋଗୀ ତପସ୍ୱୀ ମନ୍ଦିର ବାବାଜୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ସେ କହୁଛି ବାବାଜୀ ତୁମେ ଏମିତି କିଛି ଦିଅ ଯେ ମୋ ଶାଶୁ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେବେ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ବାବାଜୀ ବୁଝିପାରିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବୋଟଲ ଦେଲେ ପାଣି, କହିଲେ ଏଇ ଯାଦୁ ପାଣି, ଆକୁ ତୁମେ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଶାଶୁକୁ ଦେବ। ଶାଶୁକୁ ଦେଲେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଯଦି ତୁମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେବ ସେ ମରିଯିବ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରିବେ ତୁମକୁ, ଯଦି ଏଇ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଭିତରେ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ବୋଧେ ବୋହୂ ଶାଶୁକୁ ମାରିଦେଲା। ତେଣୁକରି ତୁମେ ଧୀରେ 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 21 ଦିନ ଭିତରେ ଆକୁ ଦିଅ, 21 ଦିନ ପରେ ଶାଶୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ତ ଆରାମରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମନେ ରଖ, ଶାଶୁକୁ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଏଇ 21 ଦିନ ଶାଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଶାଶୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଯେ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କର ଭଲ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ମଲା ପରେ ତୁମକୁ କି ଆଉ ଦୋଷ ଦେବେନି। ଏମିତି ସେ କହିଲା ହଉ 21 ଦିନ କଥା, ତ 21 ଦିନ ପରେ ତ ଶାଶୁ ମରିଯିବ, ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଯିବ, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ରହିବି। କିନ୍ତୁ ଶାଶୁଙ୍କର ଯିଏ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଏଇଭଳିଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେ 21 ଦିନ 17-18 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ମନୋଭାବନା, ଶୁଭଭାବନା, ଶୁଭକାମନା ଶାଶୁ ପ୍ରତି ସେ କଳ୍ପନା ବି ହେଉ, 21 ଦିନ ପାଇଁ ବି ହେଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନାଟା ଶାଶୁ ମନକୁ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା। ସିଏ ମଧ୍ୟ ବୋହୂ ପ୍ରତି ଶୁଭଭାବନା ରଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କଲ୍ୟାଣ ଭାବନା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କ ସଂସାର ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁକରି ସିଏ ଯେତେବେଳେ 17-18 ଦିନ ହେଇଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ସେ ବାବାଜୀ କହିଲେ, ବାବାଜୀ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି 21 ଦିନ ପରେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ନାଇଁ ମୋ ଶାଶୁ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେଣି, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କରି ମୋ ଜୀବନରେ ପାପକୁ ବୋହି ନେବା ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଇଏ କରନ୍ତୁନି, ଯେମିତି ଏଇ ଶାଶୁ ନ ମରିବେ ତା ପାଇଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଶେଷକୁ ସାଧୁ ଖୁସିରେ ହସି ହସି କହିଲେ, ନାଇଁରେ ମା, ଏ ସାଦା ପାଣି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯେଉଁ ଶାଶୁ ପ୍ରତି ଶୁଭଭାବନା ରଖିଲୁ, ଯେଉଁ ଶୁଭକାମନା ରଖିଲୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତୋ ପ୍ରତି ଶୁଭଭାବନା ଶୁଭକାମନା ରଖିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଯଦି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଅନ୍ୟକୁ ଯଦି ଦେବା, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆମକୁ ମିଳିବ। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ବାବା ଆମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆମେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ବାବା ଆଜି କହିଲେ, ଯିଏ ଗାଲି ଦେଉଛି ତାକୁ ଗୋଲାପ ଦିଅ, ଯିଏ ଝଗଡ଼ା କରୁଛି, ଅପମାନ ଦେଉଛି, ସହନ କର, ନିନ୍ଦୁକକୁ ମିତ୍ର ବୋଲି ଭାବ, ତେବେ ତୁମ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଶକ୍ତି ବାବା ଆମକୁ ରାଜଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାଜଯୋଗରେ ପରମାତ୍ମା ଅଷ୍ଟଶକ୍ତି ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସହନ ଶକ୍ତି, ସହିବାର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି। ଦୁନିଆରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯାହାର ବଳ ନାହିଁ ସେ ସହିବ, ଯାହାର ବଳ ଅଛି ସେ କେବେ ହେଲେ ସହିବନି। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଯାହାର ପ୍ରକୃତରେ ଶକ୍ତି ବା ବଳ ଅଛି, ସିଏ ହିଁ ସହିପାରିବ। ସହିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଆମେ ଟେକାଟିଏ ମାରୁଛେ, ଆମ୍ବ ଗଛ ଆମର ରଚନା, ଆମେ ପୋତିକି ଆମ୍ବ ଗଛ ତିଆରି କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ବି ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସେ ମାଡ଼ ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମିଠା ଫଳ ଦେଉଛି, କାରଣ ତା ଭିତରେ ମିଠାସ ଭରି ହେଇକିରି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା ଦରକାର, ଆମକୁ ଯିଏ ଯାହା ବି କରୁ ତା ଭିତରେ କମଜୋର ଅଛି, ସିଏ ମାୟାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାର ଭାବନା ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିଲେ ଆମେ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାନ, ଆମେ ସେଇ ପବନହାର ଦେବୀ ଦେବତା। ତେଣୁ ସେଇ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ ଆସିବା ଦରକାର। ତେଣୁ
से चिंतन रे आम भितर सहन शक्ति आसब। बाबा कहते सहन शक्ति पर समयवार शक्ति तुम भितर आसिया दरकार। यदि सासू बोहू को किसी कहला बा बोहू सासू को किसी कहला, बोहू सासू को किसी जवाब देलानी, किंतु सासू चलीगला पर यदि सी पड़िशा घर लोक को जाई, पड़िशा घर किए आसिले पड़ोसी स्त्री लोक कौन कौन करी, सासू तो एमती कथा कहले ये कहले मुझे किंतु किसी कहनी, जदि यही सी कहीदेला ताने ता पाखे समयवार शक्ति ना। यही समयवार शक्ति राजयोग द्वारा बाबा प्रदान करुँच। प्रथम सहन शक्ति आसुची समयवार शक्ति आसुची। जदि आम कि कहलेनी आम क्या कहबानी जे शाशु एमती कहले सी कहले, कारण सी निश्चित शाशु मानू नब आम भितर तिक्तता आम भितर जदि खुशी रही चाहूचे समयवार शक्ति आमको धारण करने दरकार, जोटा कि परमात्मा आमको राजयोग द्वारा प्रदान करुँच। परखिवार शक्ति दुनिया रे तो अनेक संस्था अच्छी, प्रकृत किए भगवान कौ संस्था भगवान ज्ञान दौरान सी भी परखिया शक्ति आम भर रहा दरकार। जमती बणिया सुना को परखुची, निर्णय शक्ति, निर्णय करिया को बाटे जीवा। भक्ति रे कहती अनेक बाट पड़ुची, जो बाटे हेल्ले पाई भगवान को, किंतु भगवान पर परिचय सठिक आम भर रहा दरकार ना, ना आम केम जा भगवान पाख खाली एमती बाट ना भगवान परिचय समस्ते जानते। तेणु ईश्वरीय विश्वविद्यालय रे सहज भाव में बाबा जो शिक्षा दौरान से शिक्षा आधार आम लक्ष्य अच्छी आम केमती लक्ष्मी नारायण भली बनी पार, आम भर सामना कर शक्ति राजयोग आधार बाबा दौरान। सबुठ बड़ हूँ विपद मृत्यु, तेणु मृत्यु को सामना करने परमात्मा से ज्ञान दौरान। परमात्मा कहले मृत्युर संज्ञा कौन, आत्मा का ड्रेस और एड्रेस बदलने का नाम है मृत्यु। जाता नहीं ये कोई ये दुनिया को छोड़कर, सब यहाँ थे कपड़ा बदल बदल कर। तेणु आत्मार मृत्यु नहीं, जोटा आम जानुचे परमात्मा ज्ञान आधार आमर सम्मुखीन कर शक्ति बा सामना कर शक्ति आसीपर। सहयोग शक्ति परमात्मा कहते सबकी सहयोग से सुखमय संसार। प्रत्येक अंगूठर विशेषता अच्छी, समस्त विशेषता अच्छी, कारण भगवान समस्त की विशेष देइचंती। बाबा कहते ना का पाखे 99% भी भल गुण थाए, खराब गुण थाऊ, किंतु 1% भी भल गुण थी। से 1% बा 5% भल गुण को जदि आम देखा तार 95% भल हो। तेणु आमर भल को देखा परमात्मा शिक्षा दौरान। तार अच्छाई को देख, तार भल गुण को देख, जदि तुम ताको भल करने चाहो, श्रेष्ठ करने चाहो। तेणु जमी सहयोग शक्ति कहुए 5 अंगुठीर कथा, काणी अंगुठी कहला मु बड़, कारण गोवर्धन पर्वत टेकिया मु सहयोग करी। तापर कहला विवाह कार्य मुदी मो पाखे लगा जाए। तापर मझी अंगुठी कहला मु तो साइज रे बड़ मु बड़। तापर ए अंगुठी कहला विषय अंगुठी मु बड़, कारण भगवान को देखापी अंगुठी देखा जाए। तापर बुढ़ा अंगुठी कहला जदि माली मकदमा जमी ये सब नापी मो टिप चिन्ह नदेले नबनी मु बड़। तेणु जड़े आसिले कहले 5 अंगुठी भितर कहीं कली कजिया चली। हौ ठीक अच्छे, किए बड़ बोली जदि कौच मुझे बुंदी आनी, ये बुंदी की जी लड्डू करदेव गोटे अंगुठी सी ही बड़ बोली जान। देखला बेलू गोटे अंगुठी किए हेल्ले लड्डू करें, समस्त सहयोग लड्डू होम दुनिया को मिठास बनवाई आम समस्त सहयोग दरकार। तेणु सहयोग शक्ति रे कलिजुग पर्वत उद्धार हम, सत्यजुग दुनिया रे आसीबो। तापर है विष्णु संकीर्ण करने शक्ति, जोटा कईचर कछपीटा जिंदी कईच प्रत्येक परिस्थिति में चला बुला करे, किंतु जो विपद पड़ जाए सबू हाथ गोड़ को से ये भितर रखी थाए खोलपा भितर। तेणु आम प्रत्येक कर्म करुचे। बाबा कहते तुम परमधाम को जिते कर्म नहीं, परमधाम को दे शांति रुह, से अभ्यास कर। जिते आसुचे शरीर को कर्म इंद्रिय द्वारा कर्म कर, तापर घर को जीवार अभ्यास कर। यही अभ्यासटा जदि थी जिते बड़ विपद हेले तुम किसी असुविधा नहीं, सबू समस्यार समाधान हो, सबू विघ्न तुम निर्विघ्न स्थिति आसीज। तेणु यही स्थिति आम भितर रहा दरकार। आम आखि द्वारा देखुचे, कान द्वारा शुणुचे, मुख द्वारा कहूचे, कर्म इंद्रिय द्वारा कर्म करुचे, किंतु मु आत्मा ये स्मृति जदि आम भितर रहिला, जेकोसी विपद रे आत्मिक स्मृति रही परमात्मा को जदि मन पकईवा आम संपूर्ण समस्या समाधान हम। आम संपूर्ण निर्विघ्न विघ्न विनाशक बनी पारिबा। से विघ्न विनाशक गणेश आमे जो कि शिवंकर संतान, से शिव आसी आमको बाछिले। तेणु परमात्मा ज्ञान देले, तापर है समेटने की शक्ति जोटा
बेडिंग वस्त्र बंधा है कहुए ना आएगा देवर हरि का बोला सब कुछ छोड़ भगना पड़ेगा। जदि आम भावुवा ए शरीर मोर ए बंधुबांधव मोर ये मोर मोर भावना जदि थी तेबे आम लास्ट बेलू फेल हो। तेणु बाबा कहले मु आत्मा मोर शरीर मोर बाबा मु आत्मा मोर पिता परमात्मा। यही जदि आत्मिक स्थिति रहिला परमात्मा को आम बुद्धि मन पकेले तो आम जीवन सुख शांति संपत्तिमय बनी पार आम सत्ययुग दुनिया को जापर। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।